Well, dear students, today's topic is recount text. The question is, what is recount text? And it is important to know what is recount text. Recount text is one of long functional text in English. And then, what is the definition? Let's see. This is the definition of recount text and also the purpose of a recount text. Let's see the definition. Definisi daripada recount text. Recount is a piece of text that retells past events, usually in order in which they happen. Recount itu adalah sebuah teks. Teks yang bagaimana? Teks yang menceritakan kembali peristiwa lampau. Biasanya diceritakan sesuai urutan kejadiannya, ya. Kejadian apa yang telah terjadi. Bisa berupa pengalaman masa lampau dan juga bisa yaitu sejarah lampau atau bisa biografi seseorang. And then what is the purpose of this text? The purpose of a recount text is to give the audience a description of what happened and when it happened. Tujuan penulisan daripada recount text adalah memberikan penjelasan kepada audiens, kalau audiens atau pembaca, readers ya, tentang apa yang telah terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Berarti memberikan ya penjelasan tentang apa yang telah terjadi atau kapan hal itu terjadi. Okay, that is the purpose of a recount text. Next, the way how to write a recount text or the way how to understand recount text so that you can differentiate from one long functional text to another one. Okay, here the generic structure of recount text. Let's see, the first one is orientation. What is orientation? Orientation is a paragraph that provides the setting and introduce participants. Oke, di dalam paragraf ini namanya adalah paragraf orientation atau pengenalan ya. Yang mana paragraf ini akan menyajikan yaitu setting. Setting itu artinya adalah tempat dan memperkenalkan siapa ya orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. This paragraph introduces who, what, where, when, why, and possibly how. Ya, jadi nanti di dalam paragraf ini akan memperkenalkan siapa yang terlibat, apa yang menjadi peristiwanya, di mana berlangsungnya, kapan, mengapa peristiwa itu terjadi, dan mungkin saja bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu akan dideskripsikan dalam paragraf 1 ataupun paragraf orientation. And then the second one, events. Events itu adalah peristiwa. Tell what happened in chronological order. Peristiwanya tentu tidak hanya satu barangkali. Bisa lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Maka di events ini ada events 1, 2, 3, sampai berapa event dia. Ya. Tell what happened. Berarti di paragraf ini dia akan memberitahu apa yang telah terjadi secara kronologis. Artinya secara berurutan. Peristiwa pertama sampai dengan peristiwa terakhir. Dan remember, no climax here. Tidak ada klimaks di sini seperti pada narrative text. Dia hanya mengurutkan peristiwa yang dialami. Itu dia ya. And then the third one, it is reorientation. Reorientation it is optional. Optional artinya adalah boleh pakai, boleh tidak. Ya, artinya penutup daripada paragraf recount text. Boleh disebutkan di sini misalnya kamu merasa pengalaman kamu itu
sangat menyenangkan ataupun tidak terlupakan di paragraf reorientation lah kami sebutkan, that was unforgettable experience I had ever had. Ya, misalnya seperti itu. Okay, recount text tells a series of events and evaluate their significance in some way. Ya, jadi teks recount itu menceritakan sederetan peristiwa dan kemudian boleh dievaluasi hal-hal penting barangkali yang boleh dipelajari dari peristiwa tersebut. Makanya biografi seseorang ataupun riwayat hidup seseorang bisa menjadi sebuah pembelajaran karena itu sederetan peristiwa penting. Ya, boleh dilihat apa makna yang harus dipelajari dari sana. Okay, that's it. Now let's move to the next one. Characteristic of recount text. Okay, karakteristik artinya adalah ciri khas daripada penulisan recount text. Ya. Jadi ketika kita ingin menulis recount text, kita harus memperhatikan unsur kebahasaan yang digunakan. Namanya adalah characteristic of recount text. Oke, yang pertama kita perhatikan ketika kita menulis ataupun ingin memahami sebuah teks berbentuk recount. Pertama sekali perhatikan dulu kalimat yang digunakan, tentu menggunakan past tense, using past tense. Misal, we went to beach, kami pergi ke pantai, I was happy, etc. Ya, bukan I am happy karena peristiwanya sudah lampau. Ya, tadi past event berarti menggunakan simple past. And then the second one, using conjunctions, tentu menggunakan kata penghubung, menghubungkan satu ide ke ide lain atau satu peristiwa ke peristiwa lain. Misalnya and, but, the, after, that, etc. ya. After that, etc. and so on. And then using adverbs and adverbial phrase, menggunakan kata keterangan ataupun kelompok kata keterangan yang menerangkan misalnya kapan, di mana, bagaimana ya. Yesterday it is adverbs. Berarti keterangan waktunya adalah yang lampau semuanya. Kemudian where, at my house. How, slowly, misalnya dengan lambat dan sebagainya. Itulah adverbs and adverbial phrase. And then the last one using action verbs. So pasti menggunakan kata kerja action, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan ya, showing action. Example, contoh, went, pergi, slept, past tense ini semua. Past tense daripada go, past tense daripada sleep, run, ran, kemudian bring, brought, etc. Okay, now let's review or let's simplify what is recount text. This is the way how to simplify so that we can understand easily about recount text. Look at this one. Recount tells about events that have happened to you or other people. Ya, diulang kembali bahwa recount itu adalah menceritakan tentang peristiwa yang telah terjadi kepada kamu atau kepada orang lain. Ketika Anda ingin menulis recount text, consider the following things ya, pertimbangkanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah title, ya. Title itu a brief name of the experience or event. Ya, nama singkat daripada peristiwa atau pengalaman kamu itu, misalnya liburan ke Jakarta, ya. And then orientation, disinilah kamu ceritakan kapan, di mana, yang 5 WH question tadi plus 1 H question ya. Oke, disinilah kamu ceritakan dia. And then the events, disinilah diceritakan peristiwa 1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai pengalaman itu. And the ending, reorientation, tells how the experience ended. Katakanlah bagaimana peristiwa itu berakhir and some thoughts you may have about it. Mungkin beberapa pendapat yang mungkin kamu punya tentang peristiwa yang kamu alami tadi. Misalnya, ya, simple example. At the beach, this is the title, ya. At the beach berarti di pantai. My friend and I went to the beach on Saturday. Inilah perkenalannya. Siapa pelaku? My friend and I, 2 orang. Kata kerja when.
pergi ke pantai pada hari apa? When? On Saturday, hari Sabtu. Okay, what is the first events? While we were at the beach, we had a cool swim. Peristiwa pertama adalah mereka berenang di pantai dan mereka menikmati air yang dingin ketika berenang. Peristiwa kedua adalah after our swim, we built sand castles. Setelah mungkin saat berenang pergi ke pantai, kegiatan berikutnya adalah membuat istana pasir ya. Okay, and later it began to rain, so we picked up and went home. Setelah ini kemudian hujan mulai turun dan mereka pun berkemas dan pulang ke rumah. Di akhir ending, we were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Inilah yang disebut dengan kesimpulan pengalaman tadi. Mereka menyimpulkan mereka itu sangat lelah dari hari yang mereka nikmati di pantai, lalu mereka pergi tidur. Demikian. And then this is another example, and you can find this on your textbooks, but the questions are not listed over here. You can see the questions on your page. Dear Grandpa and Grandma. Yeah, you can read this text on your page and then you can answer the questions. Dear Grandpa and Grandma, yesterday at my school we had an international day. We had performances, food stalls, displays, raffle ticket draw, and some of us were dressed in costumes. We started our day off with performances, but the one I liked best was the one from 4th grade. We played games. The performance I was in was La Bamba. Straight after our performances, we had our lunch. There were food stalls. They came from Australia, Asia, Europe, and Greece. Everyone had a job. These people were from 6th grade. I did my job after I had lunch. My job was to sell International Day books. We had displays in the hall. These displays were good, but I didn't get to see them. The displays came from a lot of countries. There was also a trash and treasure stall where they sold toys. The school got these things by asking the children to bring them in. Although I didn't win anything international, day was still fun. Love from Sue. This is the, what is that? Perhaps the letter in the form of story that Sue had, and then Sue told this experience to, what is that, grandma and grandpa. Okay, this is the guy. And take a look at what is that sentences, especially the tense. Yeah, look at this one. Yesterday it is adverbial of time. Yesterday at my school it is place. Had, this is past tense. This one also. Yeah, studied, and then I like, was, played, was, and so on. So you can translate this into Indonesia, and then after that continue doing answering the questions below this. I think that's all about recount text. Thank you. See you.